diligence, kini nagpasabot, careful and persistent work or effort. Kinahanglan diha sa atuang kapugi, kita usab maampingon, ug gawas na maampingon kita, kinahanglan na kita persistent, mulahutay, kanang mupadayon bisan unsa pa man nga mga pagsulay nga moabot nganhi kanato. O kinahanglan na maghagok kita, being diligent in the sense of enduring. Diha sa kapugi, kinahanglan adunay paglahutay. For example, diha sa pagpanarbaho, aron mapamatud-an ang imong kakugi diha sa pagpanarbaho, kinahanglan siya og lahutay. Kaya kung nagtrabaho ka, o dili ka kalabutay, nagpasabot na daan, murag na kay pagkakatulan, o kay naa mo kay pagkakatulan, murag dili yung kay na nakatunihan. Not giving up, dili na dapat mo give up, the same po na sa itong pag-alagad sa Ginoo. Sa diha nga mga alagad ka sa Ginoo, kinahanglan kining kakugi. Kinahanglan adunay lahutay diha sa atong kakugi sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung dili ta kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo, nagpasabot anak, dili kita kugihan sa pag-alagad sa Ginoo. The word kanang kugihan bitaw kanang bisan asa mo luhaton, naa ka, ga-support ka, tungod kay kugihan ka. O kada nakakugi nimo, mo resulta sa paglahutay dapat. Hindi lang ka, nakahanto ka isa, niya mo give up na ka, kami nga, layo man eh, kapoy, niya na mo padayon eh. Kinahanglan walay pag-give up na imong himuon. Naman, doing a good job and performing a task to the best of one's ability. Para mahimong nimong maayo imong trabaho, para mahuman, ma-perform nimo kini na adunay kalampusan base sa imuhang abilidad. Imo gayong ihatag ang labing maayo o ingon pa labing maayo nimo nga abilidad. Bot pasabot na dili dapat kana bitong kanang galintian lang. Dili bitaw kanang itawag nato na testing lang. Ya kung dili ka lahutay, kung di makaya mo surrender na. So kinahanglan ihatag nimo ang labing maayo sa imong abilidad para mahuman nimo ang trabahoon na ipatrabaho nga na kanimo. Ingon pa ang Proverbs chapter 13 verse 4. Hindi ba sa na to sa Bisaya? Proverbs chapter 13 verse 4. Naglaro din sa Bisaya. In verse 4, nag-ingon